जो कल हम अडियाला जेल रात के 3 बजे तक रहे, आज सुबह तकरीबन 10 बजे से अभी तक यहाँ पर हैं। और इससे पहले जो हमारी मुलाकातें बंद होती थी तो कहा जाता था कि सियासी मुलाकातें बंद हैं, लेकिन ये 2 दिन हमारी तमाम स्ट्रगल जो हमारे लीडर के साथ जनाब इमरान खान के साथ, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात का वो ताहयात चेयरमैन है, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, उसके सेहत के हवाले से जो इन्होंने गफलत की है, इन्होंने तबी दहशतगर्दी की है, उसकी इजाज़त के बग़ैर, उसकी फैमिली की इजाज़त के बग़ैर, उसके ज़ाती डॉक्टर्स की इजाज़त के बग़ैर उनको एक अस्पताल लाया गया। और वहाँ पर ऐसे अस्पताल जहाँ पर उसके मर्ज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है, और वहाँ पर इलाज होता है। फिर 5 दिन कौम से ये बात छुपाई जाती है, उनकी फैमिली से बात छुपाई जाती है, उनके ज़ाती डॉक्टर्स वकला से वो बात छुपाई जाती है। और जब पूछा जाता है तो वज़रा, वफाकी वज़रा कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इस तरह कुछ भी नहीं है। फिर उनका अपना वज़ीर ही उस बात की तस्दीक करता है कि ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी फिर झूठ बोला जाता है। तो इनकी बातों का तमाम ये अपना एतमाद खो चुके हैं, ना अवाम उन पर एतमाद करती है, ना हम एतमाद करते हैं। तो इसी वजह से हम कल से ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो उनसे मिलें। वो कोई सियासी बात नहीं करते, वो सिर्फ उनसे मिलेंगे, वो कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि उनको कंसर्न है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और वो इमरान खान साहब को चाहते हैं। वो इमरान खान साहब के लिए तशवीश कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब के लिए गमज़दा है, और इस मामले पर जो कौम से छुपाई गई थी उस पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो वो कौम को वो डॉक्टर्स बता देंगे कि इमरान खान साहब की ये हालत है, इस हालत में उनको जेल लेके गए, उससे पहले उनके साथ ये हुआ है, इस वजह से ऑपरेशन की ज़रूरत थी, और अभी जो है उनकी ये हालत है। लेकिन बदकिस्मती से ये निज़ाम तकरीबन मफलूज हो चुका है, इतना बेहिस हो चुका है कि ना किसी इंसान की कदर करता है, ना किसी जमहूरी क़ुव्वत की कदर करता है, ना जो हमारी जमहूरी रिवायात हैं उनकी कदर करता है। एक सूबे के वज़ीर आला को मुसलसल 2 रातों से वो रोड पर बिठाए रखा है। 2 दिनों से वो कभी एक जगह पर रोड पर बैठा होता है, कभी दूसरी जगह पर। एक तरफ एक वज़ीर आला के साथ ये सलूक किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक वज़ीर आला को जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज़ देकर पूरी दुनिया घुमाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में फेडरेशन के साथ भी ज़्यादती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ भी ज़्यादती है। ये नफ़रतों को बढ़ा रहा है, ये नफ़रतों को फैला रहा है, और हालात को ज़बरदस्ती उस तरफ लेके जा रहा है जिससे फिर वापसी नामुमकिन होगी, फिर नुकसान सबका होगा। क्योंकि अवाम ने जब भी फैसले अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो फिर नुकसान सबका होगा। तो इस वजह से हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि बराए मेहरबानी आईन और कानून के दायरे में रहकर, अगर फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं, हम जद्दोजहद करते हैं, हम आपसे जो है मुकालमे करते हैं, हम अपनी जद्दोजहद रखते हैं, तो उसमें आप रहकर हमारी मदद करें, आईन और कानून के दायरे में रहकर। फिर अगर सारे दरवाजे बंद किए जाएं और हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, तो यही आईन और कानून हमें फिर एहतजाज का हक देता है, पुरअमन एहतजाज का, और वो हक हम महफूज रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला उस हक को हम फिर इस्तेमाल भी करेंगे। अभी जो हमने कहा था कि डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए येस और नो में जवाब आएगा, तो उसके बाद आगे का लाएअमल हम देंगे। तो वो नो है, डॉक्टर से नहीं मिलवाया जा रहा इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को। तभी हमने पॉलिटिकल कमेटी का इजलास सेक्रेटरी जनरल साहब बुला चुके हैं। अभी हम जाएंगे पॉलिटिकल कमेटी में, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट अलामा साहब और इन नेशनल असम्बली अचकज़ई साहब, ये भी पॉलिटिकल कमेटी में शिरकत करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम आगे का लाएअमल तय करेंगे। हमारा जो 8 फरवरी का एहतजाज है वो इंटैक्ट है,
اور اس کی تیاری بھی جو ہے پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا پولیٹیکل کمیٹی میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس چیز سے جو 2 دن سے ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پر ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور شدید غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سی صاحب یہ بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج صبح سے ہم یہاں موجود ہیں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے۔ ہمارے پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، قومی اسمبلی، سینٹ بلوچستان سے یہاں موجود رہے سارا دن۔ اس سے پہلے کل رات 3 بجے تک ہم اڈیالہ جیل کے باہر تھے، وہاں ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہم موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت سے زیادہ کوئی چیز ہمارے لیے اہم نہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں یہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے، یہ فسطائیت کا بدترین نمونہ ہے۔ ایک انسان کو جو جیل میں ہے، جس کا پورا دار و مدار زندگی کا آپ پر ہے، اس فسطائی نظام پر ہے، وہ فسطائی نظام اس شخص کو جیل سے ہسپتال لے کر جاتا ہے، ایسی حالت کر دی جاتی ہے کہ ان کو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے، اور یہ تمام معاملہ خفیہ رکھا جاتا ہے، خاندان کو نہیں بتایا جاتا۔ ایسے ہسپتال میں اور ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں جس کے حوالے سے نہ اس مریض کی، عمران خان صاحب کی کوئی مشاورت ہے، نہ خاندان کی کوئی مشاورت ہے، اور اس کے بعد جھوٹ بولا جاتا ہے۔ 5 دن تک کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، اور جب آپ لوگ صحافتی حلقے حقیقت آشکار کرتے ہیں تو پھر سچ کو مانا جاتا ہے۔ تو آج صبح سے میں چیف جسٹس پاکستان، ان کا عملہ اور اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ گفتگو میں رہا ہوں، متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس نظام میں ہمیں انسانیت کی کوئی رمق نظر نہیں آتی تھی، نہ آتی ہے اب بھی، لیکن اس تمام دن کی تگ و دو کے بعد جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے، جو پیمز ہسپتال میں ہوا، اس سے پہلے جو جیل میں تشخیص ہوئی، وہ رپورٹ جو ہے ایک بند لفافے میں عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی، اور اسی رپورٹ کی ایک کاپی جو ہے آج ہی ان کے خاندان کو، یعنی کہ ان کی بہنوں کو دے دی جائے گی۔ تو یہ اس حد تک پیش رفت ہے کہ ہم بالکل تاریکی میں تھے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ کیا ہوا، کیا ماجرا تھا جس کے لیے ان کو اسپتال لے جانا پڑا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ پیمز ہسپتال نے کیا تشخیص کی ہے، وہاں کیا آپریشن ہوا یا پروسیجر ہوا، کیا ٹیکے لگائے گئے۔